रहे हो दुनिया के सब तक नाकाबिले भरोसा है। मुख्तार, मैं अब्दुल्ला उमर का बेटा, जो दुनिया अरब का खलीफा था, जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे, आज एक लादीन और हवसबाज नौजवान का दामन थाम रहा हूँ। शेख, आपकी शख्सियत न तो हल्की थी न है। मैं चाहता हूँ आप आज ये इरादा कीजिए, हम इब्ने जुबैर को हटा सकते हैं। नहीं मुख्तार, नहीं। जो बेहुरमती इन हजरात ने खुलफाए राशिदीन की लिबास के साथ की है, उसके बाद ये खिलाफत मेरी नजरों में और हकीर हो गई है। जो बार एक दिन उमर के कांधों पर था, आज वो बार एक बेगैरत और खबीस नौजवान के हाथ का खिलौना है। खुदा इस खिलाफत के बानियों को न बख्शे कि दीन खुदा की जिन्होंने बेइज्जती की है। खुदा के दीन की आबरू दोबारा बरकरार की जा सकती है। आखिर सब्र कब तक शेख? आपने बैत न करके पहला कदम उठा दिया है, बस दूसरा और तीसरा कदम भी उठा लें तो काम तमाम हो जाएगा। लोग आप पर भरोसा करते हैं शेख, यहां तक कि यजीद भी आपकी कुदरत से डरता है। वो आपकी छुपी हुई ताकत से खौफजदा है। इसका सबूत मेरी आजादी। आपने सिर्फ एक खत से यजीद को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ठंडे हो जाओ मुख्तार। मैं और सफिया सालों से हुकूमत और कुदरत की लालच को भूल चुके हैं। मैं अपने घर का बादशाह हूँ मुख्तार। बादशाह बादशाह होता है, उसकी हुकूमत की वुसअत अहम नहीं होती। फिलहाल अब्दुल्ला अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। जरा गिनो कितने खलीफा एक लिबास खिलाफत की खातिर मारे गए। उमर, उस्मान, अली। सफिया, तुमने हुसैन को नहीं गिना? हुसैन और यजीद का झगड़ा भी इसी लिबास के ऊपर था। मैं तो मुख्तार पर हैरान हूं। अभी खून हुसैन इब्न अली खुश्क नहीं हुआ है। हुसैन के पास दो तरह की कुदरत थी। एक तरफ से रसूल खुदा से निस्बत रखते थे और दूसरी तरफ एक बेमिसाल खलीफा थे। उनके साथ क्या किया गया? आजकल अरबों की गैरत एक अधजली लकड़ी की तरह है कि इसे जितना फूको उतना ही धुआं देगी। शोलों के तो आसार ही नहीं, इतना धुआं देगी कि आंखें अंधी हो जाएं। उसकी एक मिसाल खुद जनाब है। शुक्र है कि आपकी चश्मे मुबारक हाल ही में ठीक हुई है। तुम चाहते क्या हो मुख्तार? तुम अब्दुल्ला इब्ने उमर को अब्दुल्ला इब्ने जुबैर के मद्दे मुकाबिल खड़ा करना चाहते हो? मैं खून हुसैन का बदला लेने के लिए खाना काबा की पनाह में आया हूँ, और मुझे इसमें शक नहीं कि खून हुसैन सुफियानी शजरे की जड़ों का खात्मा कर देगा। जाओ, ये जाल किसी और परिंदे के लिए बिछाओ। मैं खुद को आपका मकरूज समझता हूँ, सो कर्जा चुकाने आया हूँ। कर्ज चुकाना चाहते हो? बस इतना करो कि इसकी जिंदगी का सुकून बर्बाद मत करो। इसे इसके जानमाज से मत उठाओ। हमें इतनी इजाजत दे दो कि खुदा के घर के पहलू में हम अपनी आखिरत का हमारे पास सब कुछ मौजूद है। मजदूर भी चाहिए क्या? मजदूर? अरे तख्ता, तख्ता नहीं चाहिए? सकफी बहादुर दिलावर पर दुरूद। कैसे हो मुख्तार? ये कैसी हिकमत है कि मक्का के ज्यादातर सियासी अफराद के नाम अब्दुल्ला हैं? जब घर बैतुल्ला है
तो खादमीन को जरूर अब्दुल्ला होना चाहिए। अहलन व सहलन अबू इसहाक। अहलन व सहलन। इस घर में मुंह पर नकाब रखना कराहियत रखता है। ये घर अमन की जगह है, किससे डर रहे हो? मेरा डर उन अब्दुल शैतान हजरात से है जो अपने आप को इस घर का खादिम कहते हैं। ये अकीदे तुम्हारे जहाद का अजर जाया कर देंगे अबू इसहाक। तुम मशर और मिना की सरजमीन में हो, अराफात में हो, सफा और मरवा की साई में हो। मक्के में हाजी को अपने पूरे वजूद का ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर जबान का। अपने रमी जमरा को बोझो कीने में तबाह मत करना। आज मेरा रमी जमरा रमी यजीद है दोस्त। मरहबा। तो फिर इस घर के खादमों की क्यों तौहीन कर रहे हो जिनका इरादा रमी यजीद है? जुबैर के बेटे को अब्दुल शैतान कहना नाइंसाफी है। वो हमारे सालिहीन में से है। हाँ। बिन मोती, मेरे चेहरे पर नकाब था तो तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? मुख्तार जैसा नामवर सियासी आदमी, वो भी मक्के जैसे शहर में जहां यजीद के मुखालिफिन को पनाह दी हुई है। कुछ भी कर ले, वो अपने रकीबों की नजरों से बच नहीं सकता। अब्दुल्ला इब्न जुबैर तुम्हारा मुंतजिर है मुख्तार। अगर तुम और अब्दुल्ला इब्न जुबैर दोनों मिल जाओ तो यजीद का किला कमा कर सकते हो। जनाब मुख्तार, अनकरीब आप उसकी ज़ियारत का शरफ पाएंगे जो है आबिदे इबादत गुजार, दुश्मने कुफ्फार, मुजाविरे खाने यार, खादिमे उम्मते होशियार, खस्मे यजीद नाबगार, नवासे यार गार, फर्जंदे साहबी किबार, खलीफे नौ मकान नौ अफकार, खलीफतुल्लाह हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर इब्न अवाम, जो अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन से मुत्तसिल हैं, अहल बैत खातमुल अंबिया हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि। हाँ बिल्कुल, हम भी इस लंबे चौड़े कसीदे की ज़ियारत के मुश्ताक हैं। अपना सर हटाओ, हट जाओ, हट जाओ। अहलन व सहलन मुख्तार। किस बात पर हंस रहे मुख्तार? मस्खराबाजी है। क्या फरमाया? ये मज़हका खेज है, मस्खराबाजी है। कौन सी चीज मस्खराबाजी है? यही चाल चलन जो आपने शुरू कर दिया है। ये यमन है या मक्का? आप अब्दुल्ला जुबैर हैं या सुलेमान नबी? ये तख्त सुलेमान पर एक ताना है। कहीं नबूवत का दावा तो नहीं करना चाहते आप? नहीं 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 मुख्तार, नहीं। नबूवत अटकने वाला लुकमा है, मुझे मार देगी। हमारा मिजाज शबीह नबूवत पर ज्यादा साजगार है। अंबिया की नालायन में पांव डालना महज हिमाकत है। रसूलुल्लाह, खलीफतुल्लाह, हम इसी खलीफतुल्लाह ही पर काने हैं। खलीफतुल्लाह होने के लिए इतने सारे मौजज़ात की जरूरत नहीं। वैसे नहीं मुख्तार, नहीं। हमने तो तुम्हारे औसाफ में सुन रखा था कि तुम सियासतदान हो, तो फिर कहाँ गया? एक आम अनपढ़ इंसान की तरह बात कर रहे हो। अगर हमारे मौजज़ात की हिकमत जानते तो इन्हें मस्खरा ना कहते। जहां तक मैं जानता हूं हमारा दीन एतदाल और सादगी का दीन है। इसकी बेहतरीन मिसाल खाना काबा।
تم نے علی اور اس کے چاہنے والوں سے زیادہ سادہ لو دیکھا ہے؟ نہ دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے. میں ان تمام اختلافات کے ساتھ جو کہ میں علی کے مسلک سے رکھتا ہوں، اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ سادگی عراق میں کسی جگہ ابو تراب کے ساتھ سپرد خاک ہو گئی. علی کے سر کو لوگوں کے صرف ظاہری آنکھوں نے پارا پارا کیا ہے، نہ کہ شمشیر ابن ملجم مرادی نے. حسین کو بھی انہی لوگوں نے قتل کیا جن کی عقل ان کی آنکھوں پر تھی. اب تم اور تم جیسے لوگ دیانت، عدالت اور سادگی کی باتیں کرتے رہو. بنو امیہ سالوں سے اپنے جلال و جبروت سے مسلمانوں کے سر پر زبردستی حکومت کر رہے ہیں. سبز محل کی شان و شوکت مسجد اعظم سب سے بڑی مثال ہے. ایسی مسجد بنائیے کہ حیرت کے مارے انسان کا منہ کھلا رہ جائے. تو پھر کیوں نہ ہم مکے کو شام کے مقابلے میں نہ اٹھائیں؟ ہاں؟ تو پھر آپ کو بھی دین کی فکر نہیں ہے. تو پھر آل زبیر اور آل امیہ میں کیا فرق ہے جب ایک ہی روش پر حکومت کرنی ہے دونوں کو؟ اس طرح تو آپ اور یزید ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں، پھر اس سے مخالفت کیوں رکھتے ہیں؟ مجھے صرف یزید سے صرف شریعت پر اختلاف ہے مسلمان. میں اس کی سیاست پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا، اس کی دیانت پر مجھے اعتراض ہے. یزید شراب پیتا ہے، یزید جوا کھیلتا ہے، یزید لہولاب کرتا ہے، یزید کتوں سے کھیلتا ہے، بندروں سے کھیلتا ہے، یزید نماز کو ہلکا سمجھتا ہے. ایسے امیر المومنین کا خون مباح ہے. امیر المومنین کو جھوٹ اور ریاکاری سے مبرہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، مگر بحث برائے بحث مت کرو مختار. کتنی شریعت جانتے ہو؟ اتنی جانتا ہوں کہ اپنے کام میں مکمل رسوخ رکھ سکوں. بہت خوب، شاباش. تو پھر یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ مصلحت آمیز جھوٹ اور ریاکاری جو دین کی حفاظت کے لیے ہو وہ شرعاً جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مختار، یہ شریعت کی بحث ہمیں ہمارے مشترک ہدف سے روک رہی ہے. تم یزید کے مخالف ہو، میں بھی ہوں. تم یزید کے خون کے پیاسے ہو، میں بھی ہوں. تم حسین کے خون کا انتقام لینا چاہتے ہو، میں بھی لینا چاہتا ہوں. بیعت کر کے بحث ختم کرو. ایک شرط ہے. شرط؟ کون سی شرط؟ عراق عرب. تو پھر مختار کا مسئلہ غم حسین نہیں ہے. حسین کا انتقام ایک بہانہ ہے عراق کی حکومت تک پہنچنے کے لیے. تمہاری ہوشیاری واقعا لاجواب ہے مختار. حسین تو یزید کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا. یزید نے حسین کو مار کے حماقت کی ہے. بے شک وہ اس بات سے غافل تھا کہ حسین سے کہیں زیادہ حسین کا خون خطرناک ہے. تم نے اچھا ڈورا ڈالا ہے مختار. بس اتنا خیال رکھنا کہ ہم سے نہ ٹکرانا. تم تو جانتے ہی ہو کہ دو بادشاہ ایک سلطنت میں اور دو تلوار ایک نیام میں نہیں رہ سکتی. میں اپنی پوری قدرت کے ساتھ یزید کے مقابلے پر کھڑا ہوا ہوں. چاہے مختار جیسے لوگ میری مدد کریں چاہے نہ کریں. جاؤ. اور ہاں مختار، خبردار، ایسا نہ ہو کہ حجاز کے لوگوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرو. حجازی لوگ میری بیعت میں ہیں. اگر لوگوں کو اپنی بیعت کی دعوت دو گے
तो मेरे हरीफ कहलाओगे। मेरी बात समझ रहे हो मुख्तार? मैं यजीद नहीं हूं कि मुख्तार को कैद करने की गलती करूं और एक खलीफा की औलाद के कहने पर उसे रिहा कर दूं। तुमने जरा सी गलती की तो फौरन मार दिए जाओगे। तखलिया। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं भाइयों? इराक में अरब। इराक में कहाँ? बसरा। ये तुम हो अबू इसहाक? हाँ। और आप? मैं हानी इब्न जुब्बा वदाई हूँ, कूफे का रहने वाला। मरहबा बहादुर, वाकईन तुम ही इब्न मरजाना की कैद से भाग सकते थे। मुझे यकीन नहीं आता था। कूफा की क्या खबर है? एक नागहानी आफत ने अपने मरजाना की घुटने टेक दिए हैं। सुना है कि एक लाइलाज जख्म हो गया है उसके पैर में, जो उसकी हड्डियों तक सरायत कर गया है, और तबीबों का इरादा है कि उसका पैर काट दे। इब्ने मरजाना की नागहानी आफत में हूँ। एक जहमत दूंगा तुम्हें हानी। सर आंखों पे। कूफा कब जा रहे हैं? यमन के काफिले के इंतजार में हूँ। खुदा ने चाहा तो बहुत जल्द कूफे की तरफ निकलूंगा। मेरे घर वालों से कहना मैं खाने काबा के जवाब में हूँ। देर कर दी तुमने कासिद। 2-3 दिन ताखिर कैसे हो गई? हजरत खलीफा सोगवार थे, मुझसे मिलना नहीं चाहते थे। भला दूर रहे, किस बात से सोगवार थे? एक गुमशुदा हमदम की याद में सोगवार थे। मरने वाला कौन था? अबू कैस। अबू कैस उनका बंदर? जी अमीर, अबू कैस बंदर नहीं था। अबू कैस अमीरुल मोमिनीन की तन्हाई का साथी था। अबू कैस खलीफा का करीब तरीन दोस्त था। बहुत गम अंगेज खबर है। ऐसा क्या हुआ कि मरहूम अबू कैस खुदा की रहमतों से जा मिले? जैसा कि आप जानते हैं, अबू कैस एक काबिल शहसवार था। एक घोड़सवारी के मुकाबले में घोड़े से गिर गया। करीने से ये बात जाहिर है कि किसी खयानतकार ने घोड़े के तस्मे को ढीला कर दिया था ताकि अबू कैस को मार दे। मशकूक मिल गया? उसने इक़रार जुर्म किया? चंद एक अफराद को यूं ही गिरफ्तार कर लिया है। जब तक मैं शाम में था उन्होंने इकरार नहीं किया था। अबू कैस को घुड़सवारी में बड़ी महारत थी। मुझे बाईद लगता है कि वो अपने आप गिरा हो। यकीनन घोड़े के तस्मे को शायद ठीक ना बांधा गया होगा, या मुमकिन है ढीला बांधा गया है ताकि मरहूम अबू कैस नीचे तशरीफ ले आए। चुप करो। मशकूक लोगों के नाखून खींचे जाएं तो जरूर मुंह खोलेंगे। बहरहाल खुदावंद आलम इस गम के दाग पर खलीफतुल मुस्लिमीन और उनके चाहने वालों को सब्र इनायत अता फरमाए। बिन हुरैस। जी अमीर।
खलीफा के दागदार कासिद की यूं पजीराई करो कि वो इस अजीम मुसीबत की तकलीफ और सफर की थकावट को भूल जाए। और कासिद, जाओ आज और कल खूब आराम करो, परसों आ जाना और खलीफा के लिए मेरा जवाब ले जाना। जी अमीर। चुप करो, जरा मुंह बंद करो ताकि मैं देखूं कि क्या लिख भेजा है उसने। इब्ने जुबैर ने हिजाज में हंगामा आराई के लिए कदम उठाया है और मुसलमानों को अपनी बैत की दावत दे रहा है। हम आपसे ज्यादा लायक किसी को नहीं समझते जो आले जुबैर के फितने को खत्म कर सके। बिना सोचे हिजाज की तरफ लश्कर कशी करो। तुम्हें पूरा इख्तियार है कि अहले हिजाज की ईंट से ईंट बजा दो और जुबैर के बेटे का सर हमारे लिए भिजवा दो। वल्लज़ीना क़ज़ा अल्लाहु बिमनिही व करमिही। अमीरुल मोमिनीन यजीद इब्न मुआविया इब्न अबू सुफियान। इजाजत है अमीर। क्या हुआ? फिर खलीफा का कोई पैगाम आया नहीं कि तुम बू सूंघते हुए चले आए? आखिर हमसे क्या चाहते हो उमर? खुदा और रसूल की कसम, अगर मेरी मोहर की कोई अहमियत होती तो रे की अमीर का हुक्म तुम्हारे लिए मोहर कर देता और किसी हड्डी के टुकड़े की तरह तुम्हारे आगे फेंक देता। ये लो, जानना चाहते हो कि खलीफा ने क्या लिखा है? पढ़ लो। रे की हुकूमत का हुक्म नहीं है, मगर तुम्हें रे से एक कदम नजदीक जरूर कर सकता है। मैं मक्का पर लश्कर कशी नहीं कर सकता। तुम कर सकते हो तो बिस्मिल्लाह, तुम खुद खलीफा से बात कर लो। मेरी मानो तो इस दफा भरपूर सौदा करना उमर। खलीफा के वादे यानी बकवास, हुकूमत रे हवा हवा, उमर साथ गधा। मैं खाने काबा पे हमला करके अपने बाप की कब्र पर थूकूं? क्या बात है, जुबैर के बेटे में मुसब नजर नहीं आ रहा? मुंजर, जाफर, तो फिर मुसब कहाँ है? मुसब को मुख्तार से मिलना पसंद नहीं था, उसने माफी मांगी है ना आने पर। हक बनता है, हक बनता है। उस शख्स का गुरूर बर्दाश्त के काबिल नहीं है। जब उसने बैत नहीं की तो उसे सांस लेने का मौका क्यों दिया? मैं और मुंजर उसे मारने के लिए तैयार थे। नहीं नहीं जाफर, मुख्तार को मारना फिलहाल हमारी नई हुकूमत के हक में ठीक नहीं है। वो इराक़ अरब और हिजाज ताइफ के बानफूशियों में से है। समझ रहे हो मेरी बात? जब तक उसने कोई कदम नहीं उठाया उससे हाथ मिलाते रहेंगे। हाँ हाँ, फकत इतना याद रखना कि मुख्तार बिला वजह हिजाज नहीं आया है, कोई दलील तो है। और जान लो कि मुख्तार आले जुबैर के लिए यजीद से भी ज्यादा खतरनाक है। तो फिर हर लम्हे उसे नजरों में रखो। हाँ, उसके गिर्द एक नादीदा जाल बिछा दो। उसकी तमाम आमद और रफ्त को नजर में रखना, तमाम तर। हमें पता चलना चाहिए कि हिजाज में कौन कौन उसका हामी है। हाँ? खूब, बहुत खूब। ताजा खबरें क्या है? यजीद ने इब्ने मरजाना को हिजाज की तरफ लश्कर कशी का हुक्म दे दिया है। इब्ने मरजाना
क्या बेतुकी सोच है। अहमक ये समझता है कि करबला को फतह करने वाला खाने काबा को भी फतह कर सकता है। आ जाए इब्ने मरजाना जरा हिजाज की तरफ आ जाए ताकि उसे दिखाएं कि आले जुबैर और आले अली में क्या फर्क है। सकफी लोग ज्यादातर ताइफ में रहते थे। मुख्तार जब आले जुबैर से मुआफिकत न कर सका तो अपनी वालिदा के पास ताइफ गया, मगर आले जुबैर का ना दिखने वाला जाल किसी मकड़ी के जाल की मानिंद मुख्तार के इर्द गिर्द फैला रहा और उसे हर तरह के काम से रोके रखा। तारीख की गवाही के मुताबिक यहां तक कि मुख्तार की अपने दोस्तों से रातों की मुलाकातें भी आले जुबैर की नजरों के हिसार में रही। कहाँ गुम हो मुख्तार? ताइफ में दुनिया की सबसे प्यारी माँ दुम्मा उल आजम के पास सालों दूर रहने के बाद कुछ अर्सा अपनी माँ की आगोश में जिंदगी बसर करने का मौका मिला। ताइफ में आपकी मौजूदगी ने मेरे रंज सफर को कम किया है। खुदा आपके साये को आपके बेचैन बेटे के सर से न उठाए। तुम भी बिल्कुल अपने मरहूम बाप की तरह हो। तुम्हारी जान तलवार और घोड़े से जुड़ी हुई है। वो जब भी किसी जंग के लिए रवाना होते थे तो वसीयत करते थे कि दुम्मा, मैंने अपना माल तुम्हें बख्शा मगर अपनी जान और आबरू अपने बेटे मुख्तार को बख्शी। मेरा घोड़ा और तलवार संभाल कर रखना यहाँ तक कि मुख्तार बालिग हो जाए। उसे कहना कि उसके बाप के पास इससे ज्यादा गिरा कदर मिरास नहीं थी। वो मुझसे ज्यादा अपनी तलवार के आशिक थे। मैंने भी उसी गिरा कदर मिरास के सहारे बहुत इज्जत कमाई है, मगर फिलहाल जुबैर के मनहूस बेटे ने अपनी चालाकियों से मेरी तलवार को रोका हुआ है। माँ, मैं हजारों उम्मीदों और आरज़ुओं के साए में हिजाज का राही इसलिए नहीं हुआ हूं कि जुबैरियों के नामरई हिसार में रहूं। तुम रास्तों से अनजान और ना आशना नहीं हो मेरे बेटे। तुम इस नामरई हिसार को जरूर तोड़ोगे। जुबैर के बेटे ने चालाकी से तुम्हारे हाथ पांव काट दिए हैं। बहुत खूब, तुम भी रिंदी करके दिखाओ। मगर कैसे माँ? वो खूने हुसैन को अपनी हुकूमत की कीमत बनाए बैठा है। हिजाज के लोग उसके बड़े झूठ को सच मानते हैं। उसे कैसे रुस्वा करूं? तुम्हें कुशादा रोई से पेश आना होगा। तुमने अच्छा नहीं किया जुबैरपुर से बैत के लिए हुकूमत इराक की शर्त रख के। खूने हुसैन का इंतकाम इसलिए ले रहे हो कि इराक के हाकिम बन जाओ। खुदा गवाह है कि मेरी नीयत ये नहीं है। तो फिर क्यों इसे बैत की शर्त बना दिया? माँ,
مجھے یقین ہے کہ اگر آل زبیر کو اقتدار مل گیا تو یہ لوگ خون حسین کی داستان کو بھلا دیں گے اور فرزند رسول کے قاتلوں کو بخش دیں گے. میں نے بیعت کی شرط حکومت عراق اس لیے رکھی ہے تاکہ قاتلان حسین کا پیچھا کر سکوں. تھوڑی جلدی کر دی تم نے بیٹا. ماں، آپ کا مقصد کیا تھا جو آپ نے کہا رندی کرو؟ ابھی تک مجھے نہیں پتا بیٹا، ہمیں مزید سوچنا پڑے گا. بس اتنا جانتی ہوں کہ ابن زبیر سے بیعت کرنے کی شرط عراق کی حکومت نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اسے واپس لے لینا اس سے بھی زیادہ بڑی غلطی ہوگی. تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا. تم الٹے قدموں پیچھے ہٹو گے تو ابن زبیر سمجھ جائے گا کہ مختار کی اس خاموشی میں کوئی چال ہے. ہم لوگوں کو اگلے واقعات کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. لشکر یزید نے مسلم ابن عقبہ کی سپہ سالاری مدینۃ النبی پر حملہ کیا. تاریخ کی گواہی کے مطابق اصحاب رسول اور یہاں تک کہ مزار رسول اور قرآن بھی ان کے قدموں کی زد میں آ گئے. مسلم ابن عقبہ اس حملے کے بعد بیمار ہو کر مر گیا، اور لشکر یزید اس کے بعد حسین بن نمیر ستونی کی سپہ سالاری میں مکے کی طرف چل پڑا. اے بیت اللہ کے زائرین، اے دلوں کے قبلے کے زائرین، اے قافلہ عشق کے عمرہ کرنے والوں، اس غاصب خلیفہ کو تو دیکھو جو غصے کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اب خدا سے لڑنے آیا ہے. یزید بدکار نے آج مزار رسول اللہ کی حرمت بھی پامال کر دی تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے میں کوئی قباحت نہیں رکھتا. شام کے لشکر نے مدینۃ النبی پر، آیات وحی کے نزول کے شہر پر، اس شہر پر جس میں رسول خاتم کی آرام گاہ ہے، حملہ کر کے مسلمانوں کے سر کاٹ دیے اور ان کے مال اور ناموس کو غارت کر کے لے گئے. یہ خون کا پیاسا لشکر مدینۃ النبی کو ویران کرنے کے بعد اب راہ مکہ پر چل پڑا ہے، جو بخدا قسم ابرہا کی فوج کی طرح کا انجام پائے گا. خدا کعبے کا محافظ ہے، اس میں شک نہیں کہ خدا اپنے گھر کو شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اے حاجیوں، کعبے کا طواف کیجئے اور کعبے کے خدا کو پکاریے، کیونکہ آج امتحان کا دن ہے. آج رمیے جمرہ، رمیے یزید اور رمیے سپاہ یزید ہے جو خدا کو بھی نہیں جانتی. جو مسلمان قوت جہاد رکھتا ہے وہ تلوار اٹھائے، اور جو قوت نہیں رکھتا وہ اپنے مال سے کسی مسلمان کو مسلح کرے. اور جان لیجئے کہ خدا کعبے کا محافظ اور مومنین کا حامی ہے. واہ واہ واہ، تمہارا باغیچہ آباد رہے. کیا غضب کے مزیدار انگور ہیں. پھل کا مزہ تو باغبان کے دم سے ہوتا ہے. نہ جانے کس دل سے تم نے طائف میں بیلچہ چلایا ہے. طائف کی زمین زرخیز ہے بن متی. اس بوڑھی ام سارا کے باغ کو بھی دیکھو گے تو سمجھ جاؤ گے کہ مختار کا زمین میں بیلچہ چلانا ان موٹے تازے میووں سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. میں نے تو پورے طائف میں مختار کے باغ جتنے موٹے تازے انگور نہ دیکھے ہیں اور نہ کھائے ہیں. واہ بھائی واہ واہ، انگور نہیں موتی ہیں. اتنا مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے بن متی.
میرے لیے تو اس طائف کے باغیچے کا ہر انگور کا دانہ زہر کے برابر ہے. نہیں، نہ رہتے تو اچھا ہوتا. میرا تو پیٹ بھر گیا. خدا کا شکر ہے کہ اب تک کچھ غیرت باقی ہے تمہارے پاس. بے شک تمہارے فیصلے حیرت انگیز ہیں. کھاؤ کھاؤ، بن مطیع تمہارے لیے خوشگوار ہے. عجب خونی دل ہے باغبان کا. میں حجاز اس لیے نہیں آیا تھا کہ طائف میں قید ہو جاؤں اور انگور کے باغیچے آباد کر کے میٹھے انگور اگاؤں. تم میری حالت سے واقف ہو دوست، تو پھر باغ کے انگوروں کی تعریف کر کے اس طرح میرا مذاق مت اڑاؤ. تمہارا اپنا قصور ہے میرے بھائی. جو پتھر تم نے اگلے کے سامنے پھینکا تھا، تمہیں یہ توقع تھی کہ وہ تمہیں پذیرائی کر کے حلوہ کھلائے گا. خدا اس کے ماں باپ کو بخشے کہ اس نے تمہاری گردن نہیں اڑائی. تم بے فکر رہو، اگر وہ مجھے مار سکتا تو کبھی نہ چھوڑتا. معاف کیجیے ابو اسحاق، وہ تمہیں کیوں نہیں مار سکتا تھا؟ تم اس کے ساتھی ہو، اس کی دلیل تم زیادہ سمجھ سکتے ہو. میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ خدا کا خوف کیا اور تمہیں چھوڑ دیا. خدا؟ نہیں. کون سا خدا؟ وہ خدا جو قادر متعال ہے یا وہ خدا جس پر خلیفہ بیٹھا ہوا ہے؟ میں سالوں سے تمہارا دوست ہوں مختار، مگر کبھی بھی اتنا تنگ نظر نہیں پایا تھا تمہیں. یہ زندان کا تحفہ ہے جو غلط ہی سوچتے رہتے ہو. یہ سیاست کا تحفہ ہے دوست. میں نے سیاست میں یہ سیکھا ہے کہ صاحبان اقتدار اپنی کرسی کے علاوہ کسی اور خدا کو جانتے ہی نہیں. یہ سیاست ہمیں کیوں ایسا سبق نہیں دیتی؟ آخرکار ہم بھی ایک طویل مدت سے سیاست میں جکڑے ہوئے ہیں. مختار، تم ابن زبیر کے بارے میں غلط فہمی اور ناانصافی سے کام لے رہے ہو. اسے یزید سے ملانا محض ناانصافی ہے. خدا کی قسم اس کا کتا بھی سینکڑوں یزیدوں سے بہتر ہے. تم اور ابن زبیر ایک ہی دشمن رکھتے ہو. حیف نہیں ہے کہ تم لوگوں کے تعلقات خراب رہیں. تم دونوں کا اتحاد یزید کا سر نیچا کر سکتا ہے. تم اپنے دوست سے ملنے نہیں آئے ہو، دلالی کے لیے آئے ہو. سنو میرے دوست، تم ایک اچھے سیاستدان ہو. تمہارے سر پر ٹوپی نہیں رکھی جا سکتی، اور تمہیں یہ حکم ہے کہ مختار اور ابن زبیر کی دوستی کرواؤ تو کرواؤ. تمہاری دلیل بھی قانع کرنے والی تھی، مگر میں فقط ایک شرط پر ابن زبیر کی بیعت کروں گا. حکومت عراق عرب میرے حصے میں آنی چاہیے. مجھے یقین آ گیا کہ صاحبان اقتدار کا خدا ان کی کرسی ہوتی ہے. مجھے چلنے کی اجازت دیتے ہو؟ کہاں اتنی جلدی؟ یقیناً تم جانتے ہوگے کہ یزید نے شام کے لشکر کو حجاز کی طرف روانہ کیا ہے. اس سے بڑھ کر اور کون سی فضیلت ہو سکتی ہے کہ خدا و دین اور کعبے کے دشمن کے مقابلے پر کھڑے ہو کر جہاد کروں. تم کیا کرو گے؟ میں سوچ رہا ہوں کہ اس باغیچے میں ایک بڑی سی عمارت کھڑی کروں اور ایک فوارہ بہت خوبصورت سا، ایک پنجرا اس کونے میں اور ایک استبل اس طرف. اپنے اہل و عیال کو طائف لے آؤں گا اور اپنی زندگی گزار دوں گا. ہمارے بھائی کا ارادہ یہ ہے کہ وہ پرندوں کو چارہ ڈالے. نیا عہدہ مبارک ہے مختار. ویسے کچھ برا نہیں کہ چند بوڑھی عورتوں کو بھی اکٹھا کرو اور طائف کے حرم سرا کے خلیفہ بن جاؤ. تم نے تو انتہا کر دی ہے. مجھے پتا ہے تمہارا دل تمہاری تلوار کی آواز سننے کے لیے بے چین ہے. جو کچھ تم چاہتے ہو ابن زبیر بہت جلد پورا کر سکتا ہے. چلو مکہ چلو اور بیعت کر کے یزید سے لڑو، ٹھیک ہے؟ حکومت عراق کی شرط تمہاری ساری زندگی کا اجر ضائع کر دے گی.
वाह भाई, अबू इसाक के दीदार से हमारी आंखें रोशन हुई। क्या बात है, ताइफ के बगीचे में दिल नहीं लगता तुम्हारा? उम्रे के लिए आए हो या खुमरे के लिए? अजीब जानवर हो तुम इब्न सहल। ये खुमरा से क्या मुराद है? मैंने सुना है कि इस साल तुम्हारे ताइफ की फसलें बहुत मुनाफा बख्श रही, तो मैं समझा कि सिरका बनाने के लिए खुमरा यानी मटका खरीदने मक्का आए हो। आजकल सिरके की तिजारत बहुत पुररौनक है, खास तौर पर वो सिरका जो मुख्तार ने बनाया हो। तुम्हारी बकवास सुनने का हौसला नहीं है मेरे पास इब्न सहल। अगर कासिद हो तो पैगाम सुनाओ, वरना नमाज में खलल पैदा मत करो। कौन सा खासिद, कौन सा पैगाम? क्या सक़फ़ी शेर को तवाफ़ काबा में मसरूफ देखकर उसका खैर मकदम नहीं करना चाहिए? एक बात तो बताओ मुख्तार, दीन और ईमान बरकरार है? मेरे कान खुले हैं, मेरे दीन और ईमान का नहीं मालूम, और खुदा अरहमर राहिमीन है। इस बात के मुनकिर पर लानत। खुदावंद आलम रहमान और रहीम जरूर है, अगर बंदा ना अहल ना हो। अगर खुदावंद ने यजीद और यजीदियों पर रहम कर लिया तो कम से कम मैं तो काफिर हो जाऊंगा और उसकी इताअत की जंजीर तोड़ दूंगा। तुमने सुना मदीनतुल नबी के साथ क्या सलूक किया गया? शहर रिसालत की इस कदर बेहुरमती की गई है कि सालों साल तक मुसलमानों का सर शर्म से झुका रहेगा। कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जिसका दिल ये खबर सुनकर भी न रोए और अपने दीन और मुसलमानों की इज्जत के गम से बेफिक्र होकर खेती बाड़ी और तिजारत में मसरूफ रहे? है कि तुम मस्जिदुल हराम में खड़े हो, वरना इस बदतमीजी के जुर्म में तुम्हारे दांत तोड़ देता। ये जुमले मुझे सुना रहे हो? जाओ ये बातें अपने उस नए बादशाह और मुहाफिज दीन से कहो जिसे मुसलमानों की नामूस की हिफाजत करनी चाहिए थी। अगर इक़्तिदार और रियासत के नशे ने इब्न जुबैर को अंधा न किया होता तो आज मुसलमानों की ये हालत न होती। इब्न जुबैर क्या कर सकता है जब मुसलमानों के लड़ाकू बहादुरों फौजियों शेरों ने अपने कोने पकड़ लिए हैं और उसकी मदद नहीं करते? मिसाल के तौर पर तुम मुख्तार आखिर क्यों तलवार के कब्जे पर हाथ नहीं रखते? क्यों मुझसे हाथ नहीं मिलाते? तुम बैठकर देखना चाहते हो कि खाना काबा को तुम्हारी आंखों के सामने जला दिया जाए? तुम खुद सबसे बेहतर जानते हो इब्लीस, मैं पिछले साल बैत करने गया था, तुम्हारे आका ने मेरी बैत कबूल नहीं की। इतनी सारी शराइत के साथ बैत को तो खुदा भी कबूल नहीं करता, बैत और हुकूमत इराक के बदले? अरे मुसलमान, तुम्हारे दीन की जड़ों पर हमला किया जा रहा है और तुम अपनी रियासत की फिक्र में पड़े हो। हाँ, मैं अपनी रियासत की फिक्र में हूँ। या हुकूमत इराक या बैत का किस्सा खत्म। अब तुम और तुम जैसे लोग जो चाहो बातें बनाओ, मेरी बात एक है और खुदा भी एक है। खुदा की पनाह है तुम्हारे सरफिरेपन और अकड़पन से मुख्तार। मैंने सुना तो था कि सरफिरा और पागल, मगर यकीन नहीं था। हाँ, सरफिरा, इंतहाई पागल और जिद्दी। अगर कुछ और होता तो अब तक बनी उमैया मुझे खत्म कर चुके होते। अब मजाहमत मत करना ताकि मैं नमाज पढ़ सकूं। मेरी सालिसी कबूल है। क्या करवाने के लिए? तुम्हारे और इब्न जुबैर के दरमियान सुलह के लिए। अगर वो तुम्हारी शर्त मंजूर कर ले तो क्या मैदान में आओगे? इब्न सहल, मेरी शर्त वाज़ेह है और मेरी ख्वाहिश भी मुअय्यन है। मुझे सालिस नहीं चाहिए, जामिन चाहिए। एक मोहरशुदा लिखा हुआ हुक्म चाहिए। वसलाम। कबूल। आज रात कहाँ होगे? अपनी बहन के घर। जल्द ही तिरा दूंगा। शायद आज ही रात तुम्हारी शर्त लिखवा लूं।
ظاہراً تقدیر کے خلاف کھڑے ہونا ایک نہایت دشوار کام ہے. کتنی بار ہم نے مختار کی نیت سے استخارہ کیا جو کہ ہمیشہ خیر ہی آیا. مشیت الہی نے یہی چاہا ہے ہم ایک دوسرے کی تقدیر پر رحم کھائیں اور ایک ہی محور کے گرد گھومیں. مختار، یہ گھومنے والی کرسی ایسی ہے جس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. جہاں بھی بیٹھے ایک دوسرے کے آمنے سامنے اور برابر رہیں گے. بسم اللہ. بہتر رہے گا کہ اس سے پہلے کہ یہ دماغ چکرانے والی کرسی الٹی کا باعث بن جائے اور اس متطہر کرسی کو نجس کر دے، حکم دیجئے کہ یہ گھومتی ہوئی کرسی رک جائے. تمہارا عذر قابل قبول نہیں مختار. تم جب کعبے کے گرد گھومتے ہو تو کیا تمہارا دل پرآشوب ہوتا ہے؟ سر چکراتا ہے کیا؟ خدا کی لعنت ہو شیطان پر. کیوں بے تکے قیاس کر رہے ہو شیخ؟ میں ذاتی طور پر ہر چکرانے اور گھمانے والی چیز کے مخالف ہوں. اجازت چاہتا ہوں. تم جیت گئے مختار. میں کیا جیت گیا شیخ؟ میں ذاتی طور پر اپنے حریف کو گھما دینے کا عادی ہوں. کسی کو فلسفے سے، کسی کو شریعت آمیز باتوں سے، کسی کو ہیلا بازی سے اور کسی کو گول گھمانے سے. تم کسی بھی جال میں نہ پھنس سکے مختار. جو دھوکے کی تلوار سے نہ ٹوٹے وہ کسی بھی تلوار سے نہیں ٹوٹ سکتا. حکومت عراق عرب یزید علیہ لعنہ سے جیت جانے کی شرط پہ تمہاری ہوگی. حکومت عراق کے علاوہ بھی 2 اور شرطیں ہیں میری. وہ شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ کہ تمام کاموں میں مجھ سے مشورہ کریں گے، اور دوسری یہ کہ مجھے وہ واحد آدمی ہونا چاہیے جو ہر وقت بغیر کسی تکلفات کے خلیفہ کے دیدار کو آ سکوں. تمہاری پچھلے سال والی شرط مان لیتے تو ہم فائدے میں رہتے. اگر یہ قبول نہ کرو تو تیسری بار اس سے بھی زیادہ سخت شرائط ہوں گی. خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہے مختار. بہتر ہے کہ آپ مذاق ختم کر دیں. انسال جی امیر. جو کچھ لکھا ہے اس میں ابو اسحاق کی 2 شرطیں بھی اضافہ کر دو. بہتر امیر.